नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आसतु जाना कलिजुगर पिता सत्य कथा। एवं कलिजुगर समय चली अनावश्यक भल हूँ ना जी जो भाषा बुझुची ताकू से भाषा ही बुझातु ना से आपण शासन करने आरंभ करदे। बुद्धि समस्त पाखे अच्छी आम चतुर कि सचोट होगा उचित कि यह आम संस्कार उपर निर्भर करें। चतुरता 4 दिन उज्जवल हुए एवं सचोटता आजीवन निकटतरता रखे। रूपर केवल आखि पर्यंत पहुँची थाए किंतु गुण मनुष्यर आत्मा को भी जीति दे थाए। सेथिलागी रूप जेमिति ना होना कहीं आपण गुण सब भल रखंतु, भल कर्म करंतु। जे अमृत पी थांती तांको देव कहुए, जे विष पी थांती तांको महादेव कहुए एवं जे पत्नीर क्रोध को पी थांती तांको पतिदेव कहुए। प्रेम होउची गोटे बस यात्रा एवं विवाह घर होउची एक औषध यात्रा। जिते बड़े आपण को भोक लगे आपण बस रू ओह्लाई पारे किंतु विमान रू नुहे। पुरुष माने केबे भी कहते नहीं निजर जंत्रणा अपमान असुविधा, किंतु महिला माने दिन को 2 थर भोजन प्रस्तुत करने को से निजको चाकरण बोली कही थांती। आमे पिला थिला बेले बड़ मानक कथा मानिबा आमर कल्चर थिला। आमे बड़ होइके पिला कथा सुनिबा एटा एबे कल्चर आसीगला। झीठू बहु हेबार जेते बेले बहु हुंती झीरू बहु हेबार समयटा जीवनटा अधिक कष्टसाध्य होइथाय। जोठारे 25 वर्षर झीठारू 50 वर्षर अभिज्ञता आशा करा जाए। पुरुष निजर टावल सक्स आदि को संभाल के रखिपारि न थाए किंतु से निजर मन पसंद नारी को निज छुआ परी संभाल की रखि थाए, जत्न सहित ताको रखि थाए। विवाहित जीवन जम्मू एवं काश्मीर परी होई थाए, देखिबा को सुंदर होई थाए किंतु युद्ध एवं आक्रमण विपद 24 घंटा रही थाए। भगवान शिव माता पार्वती को कि सुंदर कथा कही, जे मन को बुझी थाए से पूजनीय, तेणिकी से माता हुंतु, प्रेमिक हुंतु, स्वामी हुंतु किंबा भगवान हुंतु, से झीर चरण छुईबा योग्य। जी गोटे पुर पैसा ठू अधिक भल पाइबा को चाही थाए एवं चरण छुईबा योग्य से पु होई थाए जी गोटे झीर शरीर ठू अधिक तार भल पाइबा को चाही थाए। एई बड़े भल पाइबा एबे कोठी मिलुछि? जदि आपन को मिली तेबे आपण बहुत भाग्यशाली अटंती एवं यह आपण भल संभाल के रखंतु। यही संपर्क को जीवन थिबा जे बजाय रखंतु। प्रायतः एका ही से झी माने रही जाती जो माने कलिजुगर सत्यर प्रेम करिथांती। भल पाइबा ना रे टाइम पास करथुवा झी माने आजिकल जुगरे बहुत खुशी रे रहउछंती। बाहर शांत देखापी हेले भीतर बहुत लड़वा को पड़ी था, जोटा क्या देखे हुए नहीं। 30 वर्ष पूर्व विवाह करने आगर प्रथम ताठू अधिक जरूरी कौन से सठिक व्यक्ति सहित विवाह करवा। से लगी 30 वर्ष हो जाए पछे कि गोटे सठिक मनुष्य को विवाह करंतु। जिते बड़े गोटे झील कौन से पुओं कांदे को लगे जाए तेरे बुझी जातु कि आपण माँ पर सबुठ अधिक भल पाइबा आपण को सी ही दे थांती। गोटे झील बहुत स्वप्न कि बहाघर करे भावतु केते दुख लगी थाए जिते बड़े तार सबु स्वप्न ता पति ही ताको भांगी दे थाए। निज पतिर स्पर्श पत्नीर सुंदरता 2 गुणा वृद्धि हो जाए थाए एवं पत्नी साथी थे रहिबा द्वारा पतिर बीमारी हेबा बहुत कम हो जाए थाए। सेथिपाई पति पत्नी को जन जनकर बेटर हाफ कह जाए थाए। शिक्षित पुरुष सब स्त्री नजर रे सम्मानित होइकी रही थाए किंतु गोटे पाठ साठ पढ़ी स्त्री को गोटे पुरुष केबे भी भरपूर सम्मान दे न थाए। गोटे पुओ को आपण जेते भी सतरे भल पाआंतु, जिते भल पाइबा दियंतु किंतु मन भरीगला पर से आपण को मिथ्या अभियोग लगे छाड़ी ही देव
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଯୁଗର ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଛଣାରେ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଜ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ, ମହିଳା ସେଇ ପୁରୁଷକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପିତା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଇଥାଏ, ଦେଖିବେ ଶେଷରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସେଇ ପୁରୁଷକୁ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ନିର୍ମଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିବଙ୍କ କପାଳକୁ ଶୋଭା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଏତେ ସରଳ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଦେଖି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ଟିକିଏ ବି ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଇଜ୍ଜତ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ କେବେ ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତତା କରେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କଦାପି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚତୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଚାଲାକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା। ସେ କେବେ ହେଲେ ସୁଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଅଧିକ ଖୁସି, ଯିଏ ସୁନାର ଚେନ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ଯିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିବା ବାଲା? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ସତରେ ଖୁସି କିଏ? ଯିଏ ସୁନାର ଚେନ୍ ପକେଇକି ବୁଲୁଛି ସିଏ ଖୁସି, ନା ଯିଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ସିଏ ଖୁସି? ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କିଏ? ଯେଉଁଭଳି ବୃକ୍ଷର ସୁନ୍ଦରତା ଫୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ସୁନ୍ଦରତା ତା'ର ବିଚାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସହଜରେ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏହା ଟିକେ ବି କେୟାର କରନ୍ତିନି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସହଜରେ ପାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ କେହି ଏତେ ମନ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତିନି କି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତିନି। ସାତ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ବି କେହି ବି ତାକୁ ନିଭେଇ ଦେଇଥାଏ। ସାତ ବଚନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି କେହି ବି ତାକୁ ନିଭେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅସଲି ସମ୍ପର୍କ ତ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ତଥାପି ଭଲ ପାଇବା ଅସୀମ ଥାଏ, ଯାହାର ସୀମା ନଥାଏ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହାତ ଛାଡ଼ିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସାଥ ନିଭାଇବା ବାଲା ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଦରକାର, ଯେ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ୁନଥିବ। ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ହାତକୁ ଧରିକି ରଖୁଥିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର। ଏକା ରହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମଣିଷ ସହିତ ରହିଲେ ହେବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ବିବାହିତ ନଣନ୍ଦର ରାଜ ଚାଲିଥାଏ, ସେଠି କେବେ ବି ହେଲେ ସୁନ୍ଦରରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟି ବି ନିଜର ଘର ବସାଇ ପାରି ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।